By sini joto media strong or five months of final bagi. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani kopsam panda, or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of haya. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai. Tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James. Tongo sini Y district ni sini YTF ni president. Tongo sini West ni President, North ni joto district ni President blocks of high sintini nangkumani koksap ka. Koksap oman panda sini bus kang ni ADC election na tuyay sang bahay ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boy kabang mas hay tong sini hawa tabo ADC dokol khainai. Bat sing sawo jesuk tiprasa tong nai. Jotoduk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ADC কখনো আমরা দখল করতে দেব না। এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এরা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই তঙাই রক মুসাই তঙাই রক না জেসপনা ওয়ান্স হই তংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন Sung Tiprasa, we know how to protect our sixth schedule. We know how to protect our land. Norok jespan dokol khaine buni dofano danani chaito hitongdi sung tongsa kemno sung o hawa dokol khaira bahut dokol khaija kasin Tripura jebo sini Tripura buni dofabai onek dokol khaijamon bisingtui sabuk sung khosori thanga but no more not a single inches of TTADC 6th schedule autonomous district council manani phana ta asa tanghaisi 2828 hairok বরক 2028 কে শেষ হইছে যারা 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতুই ফনো দুরপিং এভান নাহাদি আ বরনতে মাললি হইছে লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্স কংগ্রেস নি বাখলে ফাই রক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হইছে আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তয় রক বরকনা শিক্ষারান বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयजन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करे नाय जी बरक एडीसी इलेक्शन पनो दिले खायनि चांसेस खायतंगो बरक दिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है से एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम ओंगनानि हाके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खयो बरक ताबो बहुत थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसनानि इलेक्शन बरक दिले खायनि चांसेस दं आबो त्रिपुरा सरक जेसेपान दिले खायदि जेसेपान मास खायदि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर माइंडसेट सिन माइंडसेट अलरेडी क्लियर बसकांनि एडीसी इलेक्शन ओ बरनो कोनो दिनफन एडीसी दखल खायनि सिं जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंनि दङ ओ दखल खायनि साब दखल खायनि त्रिपुरा सा दखल खायनि त्रिपुरा मथ दखल खायलाक त्रिपुरा सानि यागनो 6 शेड्यूल Tesha power kifili finai not for the national parties in this Tripura Hawa ise abonor nungnai and BC election bahino April mani yagolo May wokna BC election bongani thangnai tongo tini Supreme Court already ready reka bora kabang ma excuses reka security problem ngi mano happen last Supreme Court boni koknalia Supreme Court already rise up May masona BC election bongnai abu boching ready BC borok 00 manai ei ADCO bahino सरकार त्रिपुरा नते सरकार आचुगै त्रिपुरा सन हेदंनाय आबते के बनारगमिया के रुकुमिया नर रांगनि पावर जारा जारा साइतंग रक बिहार हाय इलेक्शन खायनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफन त्रिपुरा सन ताय पाइमिया नंगनि रांनावै पकेट बिसिं दायत ननाय किन्तु बुरनंग आरो जीवन सगैया आबनर वान सगैना दे हायस
Mai. Nadi ya presiana ro sing asuk open is han ko getabu. But YTF charge mangkha 2026 election no apply khayani. And ang ensure khayu. Just sakai puno. Tipra mota party no government form khlainai. Oda tekun doubt krai. Thank you, Unka.